Les informations de Tienguele TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienguele Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Pakuruma Kuma Benataleke Ko Baudika. Un message Ouzouaza surprise. Le gouvernement russe retire les talibans de sa liste des organisations terroristes. À cette allure, chaque puissance va dresser la liste d'organisations terroristes. Après la source, l'AES doit ouvrir les yeux de tous les trois présidents. Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tchani du Niger. Car ils sont trois aveugles, veulent traverser l'autoroute sans voir le danger venir. Le pays que eux qualifient de terroristes, Moudjahidine, un exemple palpable, la Tchétchénie, est sous le giron russe. Iran est sous le giron russe. Hezbollah est sous le giron russe. Ils travaillent avec l'Iran. Maintenant, c'est les talibans qui sont pro-russes. Tous sont des fervents servants de la religion et du charia islamique. Ils composent tous avec les Al-Qaïda, Maghreb islamique, Jenim, Ansardine. Est-ce que l'AES peut dire de plus? C'est mieux de négocier dès qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Car si ces Moudjahidines traînent l'AES, la même Russie qui va venir négocier avec eux, ils seront les perdants. Les trois présidents sont en train de rouler un véhicule blindé sans frein, sans phare et essuie-glace sous la pluie qui a déjà inondé leur espace. Si leurs amis ne leur disent pas la vérité, ils payent leurs ennemis qui leur disent la vérité. Mieux vaut tôt que tard, mieux vaut maintenant qu'à jamais. Et la paix n'a pas de prix, car la population de l'AES souffre et est trop fatiguée à l'heure là. Tout peut aller dans le sens de Bouzo Galaza, Mousmas, Oiwai, Boum. En ce moment, il n'aura plus de solution. À bon entendeur, salut. La foutaise n'a jamais réglé une solution. Seuls les sages dotés de sagesse peuvent comprendre et décortiquer ce message. Ouzouaza, Apchata bro ma mère. N'y bataki Ouzouaza, Kalaman Kalaman. Chap chap. Okumakan la. Bayrisi la kauka gouvernement. Les talibans, Makabuka, Atike wale hakilina kono. Gafe minku sebene no kabla. Kuyo fraka flinyamana. Ni tabule nkonna la sa. Vitesi frentan kono. Jamana baw. Ebi nuka gafe sigi. Mamunu ye Atike wale kebawe. Ni munu tai. Ama jatelelo jatike wale kebaw fe. Ayesi mabaw. Oye Assimi Goïta. Ba maluba kanuna. Ibrahim Traoré. Burkina kanuna. Abdourahmane Tchani. Niger kanuna. Kuku siki ku miri ku hakili da ye. Ka faraka misi bila sari daba ɲama. Tchétchénie minnu filɛ nin olu bɛ baara kɛ ni sariya de wa u bɛ kule o kule ka kɛlɛ kɔnɔ b'a ko Alahu Akbar. Ma ba Rusilakaw bali k'u gɛrɛ u la. Iran filɛ nin olu bɛ ba Rusilakaw kamankɔrɔ. Hezbollah filɛ nin olu bɛ Iran kamankɔrɔ olu ni Iran bɛɛ bɛ Rusilakaw kamankɔrɔ. Sisan sa ko talibanw yɛrɛ minnu filɛ nin bɛɛ ko k'olu de ye jihadisi ni jatigɛwale ni a sugu bɛɛ tigibaw ye. Rusilakaw kɛlen filɛ k'u bolo bɔ olu fana nɔfɛ. Olu fara u yɛrɛ kan. Parce que an b'a fɔ ko sumala ba ye nɛrɛ. AES maabaw bannen n'o kan. Lamɛn minnu b'u fɛ n'o ye mujahidinu ye. Olu bɛ ka kɛlɛ kɛ Ala ka diinɛ kan. K'olu fara u yɛrɛ kan. A fɔ ko a tɛ k'olu bɛ kɛlɛ de kɛ. Baasi tɛ. N'o mujahidinu ninnu ye fanga sɔrɔ AES kɔnɔ don o don ka ninnu jaso ka bɔ yen. O ba Rusilaka kelen bɛna a bolo bɔ ninnu nɔfɛ. A bɛna kɛ bɛɛ ɲɛna panparanpa. A tɛ dogo. O la sa min bɛ f'u ye. Ni teri tɛ se ka tiɲɛ f'i ye. I jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye. Sabula o ni ba Rusilakaw ka jɛ AES maaw ye. K'a ɲɛda de yiralen n'o la o manamananen don I b'a fɔ ko jamakisɛ nka a dugumala o ye joli forontoma de k'u sigi ka miiri hali bi sabula miiri de ye ɲɔ kɛ gulɔ ye diɲɛ sigira miiri de kan fosi tɛ bɛn bɔ nafa fosi yɛrɛ tɛ kɛlɛ la misa fu kɔ o tɛ wolo fosi la wuluzu walaza wuyi wayi kish kash bɔn sen kan bɔn kun kan yɛrɛ tɔɔrɔ munumunu salo fu la a ma sɔrɔ a b'i filɛ nin ye I senkɔrɔ ni AES ɲɛmaw u y'a mɛn u k'a mɛn n'u m'a mɛn u bɛ n'a ye panparanpa kɛnɛ k'a tɛ dogo sabula ko mujahidine tɛ nkalon tigɛ a bɛ fɛn fɛn fɔ o le kɛtɔ n'aw yɛrɛ ko Mali ye 95% musulman 95 silamɛ don nka jamana yɛrɛ fɛnɛ don o baara kɛlen ni sariya ye kuranɛ gafe kɔnɔ o kɛlɛyɔrɔ bɛ n'a fɔra ka su k'an yɛrɛ la drapeau kalayalen bila solo la sabula fosi tɛ hakili lafiyalen a ka taa bangolo fɛrɛ ciya hakili ma dɔrɔn de bɛ se k'a faamu sabula ale drapeau b'i gosi ŋuna na 200 à l'heure ka hakili lapsu bɛɛ kari o de ye tiɲɛ ye dɛrɛ. This Ouzouaza message that the Russian people government took the hand of the Taliban government says that they are not among the world nation terrorists. This message is to show the AES president Assimi Goïta from Mali, Ibrahim Traoré from Burkina Faso, Abdourahmane Tchani from the Niger to wise upon their mind, knowing that all the nations they say that they are terrorist nation, Chechnya is with Russia, Iran
is with Russia. Hezbollah is with Iran under Russia hand. Now is the Taliban shake the hand of Russia. It's to Tapshata, my man. And all those Al-Qaeda and Sardin, Jenim, are with those Muslims are fighting their right, which is the Sharia of the Quran. Why IS president couldn't find peace working hand in hand with those Muslim people? Hence, Mali is 95% Muslim. Why could them work with the Sharia of Quran, where that is a difficult way to say no? If they like peace, they must take the hand of those people they say that they are mujahideen, they are terrorists. Only peace lasts long. Let them sit and mind and wise up. Is better for them than doing a useless war which will not benefit nobody. Because if those terrorists in IS make them move and take IS, this Russian will come again, take their hand, working with them hand to hand. IS president should know a partnership with Russia. The face is clear like a diamond, but the underground is a pepper blood. That's why IS people are crying. Always their head are hot without no solution. The solution is near them. Bro, my man. Only the wise people can understand this message. Cause freedom and peace is the key of the world. Jah Rastafari, God is one. Get up, stand up, find your right in a legal way. Assalamu alaikum, group of viewers. Sino ni kwa ni herale ala au karam ke para abu kala lokasi adu tarasaba wala kana kachikya ala kana kachikya takani kira bisa ngoda na jiwo ko se ka anga posene mene kana kachikya ni herale ala pasile ka lange kana nabe ka galonga nabe on de bana galonga orang apa tu aku watawasa bil haq watawasa bil sabr abi nyamar ne kay ni sabari ako sabarte aru adu baraka kay ba fa ba ketendi wala mi bene kay mi bene sabari o tu bene fanga so mi bene kay mi baraka kyaka hala tata kyesa mi na be kya abe mi na boleka awu o bene fanga so wala ni afani na dubu ne matak ma so ne matak ma min farti foni wala ni dubu ne matak ma me mba fe lo dubu era mba ko mo nu wo yanka mo nu mo kifa ni ba fe lo be dubu era VDP loa surasu nu loa lo mo keme ma ga ala fe lo dubu era lo mo keme jadi sinu go fa wala ni ko na dole be ni lo sufe na la ma ala wele yede mena wuru sufe soma mayna ala fe mena me ko jadi sinu ka VDP wala ma surasu nu mo keme fa lolo mayna ala fe wala ni fare bana Lucas sa mo mi ko abe kyaka abe parala ni ka so ru o be fara o ba fara fu kete ka kuma ata yere nyini donc abe na se na ala so no ko fa siama mo keme nan wala o be se ibrahim traoré na ka bana kamera aforo kan ka sama ko millie wala me bartal mo mba grefe no mo lu fa ne o se ka soro aha ulu makalewa ulu ka kale ka ko akanya mo lo abe parala anyo tei no se ko lu mo to kene fakaw kasi ka tale soro ka tale ko ndano inshallah o ba na ka sama berkilla ka bakalema mino mo lu faro to se ka soro do donc ni mayna ala fedro lolo vedebe mo keme lolo mitro mo keme jede sunu ala ka fanga tu mo do suntere wala hanna mena ta burkina o banko mano mara sana parce que manek banka dura mo fa kay man ka mo fa fo mo mi taraw lu fa ko lu fa wala donc VDP no lolo ala ko fa desse mama no lolo ala ko fa desse je suis mo kele pe VDP mo keme mo ta ala to bo fa inshallah ala aramuki abu ka sa do ala e kana hakol tiga kana zikia lugna tinaki momi den noka wol bena fa ka ban folo lugna bena jo ne tay abena jo ni sanmai abena jo ni he abena jo ni kankini abena jo ni tay abena jo ka siwol man taka boy
ala ko ko na kono akone ka shalia na man ka shalia patuka ya na man ka para ka kaya wati ba alu je ko lu chaka boy pew kane mo kroye ni bana ala ka kulu ga amas tele do no to nyimbe galal tilaw mimbe tan kala mimbe no to mimbe jurun to mimbe ala ba lu chaka boy folo pew o faka ba pew ka dor sisa abel na ka saware sisa kar yor lo kanya la bi na e bugo ta ka na to e ka pu hade mo kegen ni ba ko ala bana bu gele bana jo no to le bana taga inshallah o ka mi tanyo wole bana bu gona jo plan kala no ala bana lu ha ka boy folo. Ça c'est un message Houzoaza à transmettre à Ibrahim Traoré par le groupe IB Dégage. Ce que tu ne veux pas entendre, tu vas l'entendre sur les réseaux sociaux. Tiengle TV International n'est qu'un facilitateur pour transmettre le message. Houzoaza surprise. La jeunesse IB Dégage sont nerveux, ont des malédictions pour que chaque jour des centaines et des centaines de VDP et d'FDS meurent sur le terrain sous les balles moudjahidines. IB, ton pouvoir est en train de chauffer le pancréas de la peuple IB Dégage qui sont en train de dire leur quatre vérités sur les réseaux sociaux, transmettre à Ibrahim Traoré leur cri de cœur qui se trouve dans leur fond intérieur pour lui dire, si ses amis ne peuvent pas lui dire la vérité, qu'il écoute ses ennemis sur les réseaux sociaux qui lui diront ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut savoir, même si c'est de façon violente. Ça la vérité. Bro, my man. This message Houzoaza from the group man IB Move the Power, saying their four truths by insulting, saying what is in their mind and their heart to Ibrahim Traoré because their brain is too hot. They are doing prayers for every day, 100 of 100 VDPs and FD being killed by the Mujahideen bullets in Burkina Faso. That is a big malediction for the FDS and VDPs Fato military. It says that Ibrahim Traoré, if your friends couldn't tell you the truth, pay your enemies to tell you the truth. They will tell you the truth as soon as good or bad, and you will hear it. Bro, my man. Sika for bimi muguchi juguchi deke maliko no bibina malion beka faka malion beka muguchi malion na o de be senanga jamana kono ni ko yimi flendenta ni ma balanela wati temana jamana kono nya fo ngone be fenchima folo be fenchima mirila ka kla ka fo ba nyini ala fe ka yinanga shukuro fe nimbe nyebe mina to la kanake sabu manta kono nana nga ala mala teke akera oduma bimi kelen da fantandu kelen duya keledo kelen nyetaka fo de tenni kelen kono nya fongo marfatigi duru sigoroma duru de be mali kono o be mali nu yu bulu ci marfaka mali bulu de baka na gushira kata be mali de faka donc ambe miro mina bibi na kana nin kelen nguli kana jugu ya ka do fara kan tukun mali onga che fongo yana da che te bade fenye che mandi mu ko yebi ganga fara ngon kan politique stra de tara jamana kono na politique stra mi ma jamana dum fara ngon kan politique stra mi jamana dum fara politique stra mi jamana dum minoro ku ko ka kalan che ka kana che o politique stra de tara 2020 na anyu wula ka joke ko kele ka ban jamana kono an wula no kandede ko election chuen ka dabla jamana kono an wula no de ko mo ko se ki haklata pour jamana ko kan kasoro amake nyanga talasima an wula no de kele de ko jamana nyamgo ka jamana don bunya u ka son ka ke sunwi an wula no kele de o kele de labankera sorosu nana fara ankan ka ibeka ka fanga boy ngana na mi fomiya ko fe anya ye ka fo sorosu mana ibeka chega boy de o ye jamana faso don ka nyini fond de che ko lu bla krefe kana nu dan to la tay o dan to la takara munye mara ma fen san u dan to la takara munye mo te kuma jamana kono u dan to la takara munye beki maku o lu sego ka ke jamana kono nana andu nyolu ye kere bolo la de nu murutira kana na borane accord d'Alger abe ka ko mina soro o lu ka ma uli ka join de kele mestanka kele juguya jamana kono ay do fara ka me ama juguya aya soro kele ka jugunga tene ba fe ko defo kadaka muna jadi su ye jamana yoro be mene ka ye ban ro be mene ay bato min jinna mbora kalama mo be jadi su to kele la kata mercenaire takana no e Wagner lu fana e fakali jugu de ke fambe fe be fakali jugu la fambe nyere electrici Putin ma ka fanyana ka brimbe dugu la ba mako electrici Putin ma ka kala ka siginga electrici Putin ma akelen ka foko Wagner e crimineli ni tseka son ko criminelo do au ka jamana kan ka kala ka to ka criminela kan ga jamana kan alors donc o la sisan ya detemene ko bere tunganga ke wasa mo murutule nunu kana tugun kana ka murutili farida ko bere tunganga ke parce que dokara ma abe amanya de fembe
kɛra k'a fɔ ko na a ma kɛ anw dɔw sago ye n b'o de fana fɔ k'a fara a kan a ma kɛ anw sago ye n'o tɛ kɛlɛ kun tɛ kɛ bi bi in na bɛɛ y'a ye mɔgɔ murutilenw wulila ka se Algérie ma ka taa fɔ Algériens ɲɛna k'a fɔ ko dɔ bɛ senna sisan jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ a bɛ ka gɛlɛya dɛ a ye kuma Mali ɲɛmɔgɔw fɛ Mali ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka Algérie lamɛn u ma mɔgɔ si lamɛn o kɔrɔ ye mun ye an ye maramafɛn sa maramafɛn b'an bolo an bɛ se k'o bɛɛ la o juguratigi mɔgɔw fana nana a bɛ politique mɔgɔw la a bɛ réseaux sociaux la ka na mɔgɔw jagoya karaba k'u don kɛlɛ la kɛlɛ nafa t'an la donc ninnu fana nana ka na fara jihadistes ka kɛlɛ kan o tuma jamana bɛ taa min an b'u kɔlɔlɔ de kɔnɔ o de y'a don tɛmɛnen na n y'a fɔ n bɛ segin a kan kɛlɛ in mɔgɔ ye kɛlɛ in na wuli ka se jamana ma ka ninnu na wuli ka don kɛlɛ la ka se jamana ma cɛ tɛ muso tɛ mɔgɔ 5 min bɛ an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔyaw la n'o kɛlen bɛ k'an ka jamana yɛrɛ b'u bolo olu mɔgɔ 5 ninnu olu de ye jamana ta k'a karaba k'a bila ni kɛlɛ sira kan a n'u ka premier ministre ani mɔgɔw sɔrɔla jamana kɔnɔ a kɛra réseaux sociaux ye o a kɛra association ye o minnu bɛ k'a fɔ dɔrɔn an ka kɛlɛ kɛ mais a nafa ye jumɛn ye a bɛna lawolo mun na i bɛ kɛlɛ daminɛ tuma dɔn i b'i ta dɔn i b'i ka se dɔn mais i ni min bɛ ɲɔgɔn na i t'a ka fɛɛrɛ dɔn i t'a ka se dɔn i t'a ka a t'a ban kuma dɔn gɛlɛya in bɛ cogo min na n'i ye Mali junte militaire lamɛn faamaw minnu bɛ fanga la bi n'i y'olu lamɛn n'i ye mɔgɔ murutilenw lamɛn ni kɛlɛ in bancogo t'a la fo seba ka dɔn mais seba min bɛna dɔn a bɛna kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka ɲɛkumu kan fo n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ balo ye kɛlɛ in ye marifa sannaw balo ye kɛlɛ ye marifa feerelaw balo ye kɛlɛ ye minnu bɛ réseaux sociaux kan n'u bɛ nafolo sɔrɔ de gauche à droite k'a fɔ a ye taa kɛlɛ fɛ olu balo don ani minnu bɛ commandement kɛ k'u to Bamako olu de ta hɛrɛ o de y'a to ta ye hɛrɛ ye nin ko mais bɔnɛ ye officiers ni sous-officiers ni hommes de rang ani mɔgɔ murutilenw bɔnɛ ye olu de ta ye ani jamanaden minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛ u maa min ma bɔn bɔnɛ ye olu de ta ye n bɛ welekan de bila dɔrɔn ka si Mali sɔrɔdasiw minnu bɛ terrain kan minnu bɛ kɛlɛ la ka f'u ɲɛna ka tila ka fɔ sema mɔgɔw ɲɛna u ka maramafɛn ninnu u k'o kuma bila u ka kumaɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn kan terrain kan parce que u kɛra bɛ fɔ min ma frère d'armes de ye u kɛra o de ye parce que processus de paix la u bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ ɲɔgɔn dɔn bi aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kun aw bɛ mugu ci ɲɔgɔn na a y'aw miiri aw k'aw taasi aw ka segin aw kɔ aw bɛ ka faga o ye tiɲɛ mais jamanadenw fana bɛ ka faga aw nɔfɛ ka tila k'a fɔ Mali politique mɔgɔw minnu n kan tɛ minnu ma minnu ko k'u bɛ junte ko u bɛ junte ko n kan t'olu ma dɛ politique mɔgɔ minnu b'a fɛ mankan in ka ban an ka kuma jamanadenw ka wuli u ka siran dabila n sen tɛ basa kɛlɛ la a danna dɛnɛ na dɛ nin bɛ ka commencer ka don dugu kɔnɔna na donc o la ka tila k'a fɔ minnu ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo bi n'o ye colonel Duru ni Choguel Koukala Mayiga ye u ka fara tasuma dɔw ma u ka u yɛrɛ ɲininka u y'u denbaya u ka denbaya tɔpɔtɔ cogo min na u ka dɔn k'a fɔ bɛɛ ka denbaya bɛɛ mɔgɔ b'i denbaya la o tuma u ka nin ko in jɔ kabiri an b'a tuma la fura wɛrɛ tɛ ne bolo ka tɛmɛ o kan. Monsieur Diallo Ibrahim Bouzou Haza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Bouzou Haza kunnafoni dila ka hakiliw dayɛlɛ ka tiɲɛ kan dɛrɛ.